Well, I'm going to go ahead and get started here. I am so pleased that you're all here today for the inaugural discussion for our series on storytelling for social change, sponsored by the Center for Public Service and made possible through partnerships with folks from around the world who usually are hosting our students at this time of year in intensive kind of immersive experiences to think about what community change looks like in different communities, what those contexts are, and why that's important. I'm excited too to be kicking off these conversations on Martin Luther King Day. I think it's easy to take a sanitized view of Dr. King and his work, but by listening to the stories of folks around the world in our own neighborhoods, it makes us think about the true needs for change, about the true elements of change, which takes persistence, right? Which takes a deep understanding of the issues and kind of a commitment to act on an ongoing basis, maybe not just one day, but over a period of years. We all know that change takes years. And so today I think I'm so excited to introduce a friend and colleague in Maria Mercedes Alvarez Valle. We have known her now for over a decade, I think, with her work in Nicaragua. She grew up in Nicaragua and has become the co-founder of the nonprofit Fupro Somunique, which is a solar women's project in Nicaragua. She has a master's degree in chemical engineering and has also worked with other nonprofit organizations such as Sustainable Harvest and Artists for Soup. Her work has been recognized in Nicaragua as well as internationally as a model for organizing women and the power that they bring to creating change in their communities. She was born in rural Nicaragua and was the first of her family to graduate from high school as well as continue her education. During the 1980s, when she was in high school, she spent a year as a rural volunteer for the National Literacy Campaign, which raised literacy in Nicaragua from 20% to 80%, quite an accomplishment of kind of collective action. And then she served for 4 years in the government military during the Contra War era of the 1980s. Since that time, she has traveled extensively in Europe, Asia, and the United States, and has become quite an advocate for change, inspiring people around the world. Sorry as my dog barks at the neighbors in the background. With her is her husband, Greg Bowles, who happens to be the director of Project Gettysburg Leon, our sister city project with Leon, Nicaragua, and he'll be serving as translator today. So Mercedes, I turn it over to you. Thank you again for being here. Thank you, Gretchen. And I'm going to say, I'm going to turn the screen here so that you see only her face. You'll hear me, but really, Mercedes said she was a little more comfortable speaking in Spanish, though she does speak English. So I'll do the translating, but really this is her speaking. So, entonces, no sé si... Buenos días al grupo de profesores de la Universidad de Gettysburg y a los estudiantes. Es un gran honor para mí poder hablar y compartir un poco sobre la situación de las mujeres, tanto en la revolución como en la actualidad aquí en Nicaragua. Y estoy muy feliz y muy agradecida de poder ser parte de sus experiencias en la clase que ustedes están recibiendo. So it's a grand honor for me to be able to speak with you today, to both the professors and the teachers at the University of Gettysburg, about the circumstances of Nicaragua during the time of the revolution and the actuality of today. Y yo espero que esta charla o esta plática, este intercambio de conocimientos con ustedes, muchachos, sea de utilidad para abrir un poco sus horizontes y para que ustedes también se
aprendan un poquito del trabajo y de las dificultades del trabajo de las mujeres en los países como Nicaragua. And I hope this presentation, this talk, will open your eyes a little bit to how we do work in places like Nicaragua, poor countries like Nicaragua, and you know the types of work that you need to do for development. Y también quiero agradecer al hermanamiento Gettysburg-León por seguir apoyando a Nicaragua y principalmente apoyar las comunidades pobres, y que somos la mayoría, las mujeres, las que somos beneficiadas con el proyecto Gettysburg-León. And thank you also to the Sister City program, Project Gettysburg-León, between Gettysburg and the city of León in Nicaragua, for all of the work that the Sister City has done, especially in support of women, since women are the beneficiaries of so many of the projects of PGL. Y también quiero decirles que si alguna cosa quieren hablar durante yo estoy hablando, no hay ningún problema que ustedes me interrumpan y me pregunten. Ustedes tienen abiertas las puertas para preguntar cualquiera de las preguntas que ustedes tengan acerca del tema y acerca de Nicaragua en general, y no tengan timidez de interrumpir y decirme, Mercedes, hábleme de esto, no hay ningún problema. So, and please, during the presentation, such as during the PowerPoint or anything like that, feel free to interrupt. If you have questions, feel free to ask questions during the presentation. So, you know, please don't be shy to ask questions. And at the end of the PowerPoint, especially, we really will just open things up for Mercedes to speak a little bit about her life, but to answer questions also from the group. Okay, so I'm going to open up a PowerPoint. This way. And I'm sorry, just making sure, are you seeing the PowerPoint on the screen there, everyone? Yes, we can see it. Thank you. Okay. So Entonces, vamos a enfocarnos en el papel de las mujeres en la revolución nicaragüense. So the focus, as the title says, is the role of women in the Nicaraguan Revolution. Y tenemos unos breves objetivos que quisiéramos alcanzar con ustedes, y es sobre todo que ustedes aprendan un poco sobre la participación de las mujeres, o sea, la vida de las mujeres antes de la revolución de 1979 con el gobierno de Somoza. También tenemos otro objetivo que es las dificultades que nosotros enfrentamos en los años antes de la revolución y los logros, así como también las dificultades que nosotros estamos enfrentando actualmente. So as outlined here in the PowerPoint, I mean, what we'll discuss is some of the difficulties that women faced prior to 1979, what was achieved during the revolution, and what the challenges of today are. So to begin with, we just wanted to show a short music video by Duo Guarabaranco. Guarabaranco is the national bird of Nicaragua. The lead singer, Katia Cardinal, is a very important cultural figure in Nicaragua. She also did a concert at Gettysburg last year, I believe. So at any rate, I know starting off with a music video is, but this also is, this gives a little bit of a visual image of what Nicaragua is like. El cielo de ternura, en un lugar todo el verde está de fiesta, y en alta mar, no muy lejos de Corn Island, Miel Bluff, un hombre niño pesca un saco en el mar. Young men, especially fishing using traditional hand nets, very cool country. En un lugar quema el cielo las estrellas, en un lugar que me vio jugar de niño, Country where the sky tuve amistad, un amigo que no
se llama como él. En un lugar llueve tanto que se apaga el sol y el lodazal besa siempre tus rodillas. Un viejo está aprendiendo sus primeras letras. No tiene anteojos, pero sabrá leer. And again, we wanted to just show that video to give a visual sense of some of Nicaragua. It's a country of 2 Great Lakes, many active volcanoes, much poverty, but also much beauty. And so, you know, the very first part of this presentation, we just wanted to say a little bit about what Nicaragua is like, where it's located. Sí, para conocer un poco más, vamos a hablar un poquito de Nicaragua para que yo pienso que ustedes leyeron un poco de Nicaragua, pero es bonito también saber un poco más. Y entonces Nicaragua está ubicada en Centroamérica y está fronterizo con Honduras al norte y con Costa Rica. También tiene los 2 océanos, el Pacífico y el Atlántico, y aproximadamente hay 6.500.000 habitantes, donde de este número la mayoría es un pueblo joven, por debajo de los 50 años, y el 51% lo constituyen las mujeres. Es uno de los países más pobres, el segundo después de Haití en este hemisferio. So again, just as in the PowerPoint slide here, so much of Nicaragua, it's a very poor country, it has a very young population, mostly women. It's located with Honduras to the north and Costa Rica to the south. In Central America, and it's again a very poor country, but it also has a great natural beauty. Sí, y cuando nosotros hablamos de mujeres, en la revolución también es necesario que hablemos un poquito y que vayamos un poquito más atrás en la historia de Nicaragua para que ustedes tengan una concepción más amplia de nuestra historia de Nicaragua y de las mujeres. Entonces, yo me voy a hablar un poquito también de la etapa de Augusto César Sandino.
So to fully understand, the history of Nicaragua and the history of women in Nicaragua, it's really important to understand a little bit about the history before 1979. And I would like to begin by discussing one of the most important figures in our history, Augusto César Sandino. Sí, y como podemos ver en aquí se puede mirar el general Augusto César Sandino, y también se puede ver que el rol de las mujeres también estaba presente en la lucha cuando Sandino estaba luchando en contra de los marines. Nosotros tuvimos en Nicaragua una ocupación de parte de las tropas de Estados Unidos por muchos años, y desde 1909 hasta 1933. En este tiempo, el general Sandino estuvo luchando con poquitos hombres, con poquitas armas, en las montañas del norte, y en este grupo también habían mujeres. Ustedes pueden ver en la foto un grupo de mujeres. Estas mujeres estuvieron activamente apoyando a nuestro héroe, general de hombres libres, Augusto César Sandino. So, General Sandino's struggle was mostly against the U.S. Marines who occupied Nicaragua from 1909 to 1933. And he incorporated many women into his army, which fought against the U.S. Marines mostly in the rural northern mountainous part of the country. Y cuando Sandino miró que había muchas mujeres en su grupo de luchadores en contra de la ocupación, él le rindió tributo a las mujeres, él le dio honor a las mujeres. So Sandino himself, when he saw how many women joined his cause and began fighting with his soldiers, he decided that he needed to say something specifically and offer homage to them for their taking part in the struggle. Y en este tiempo, bueno, Sandino estuvo enfrentándose con un ejército que era demasiado fuerte, y como es los Estados Unidos, que es uno de los más fuertes del mundo, y también en esa lucha los Estados Unidos, por primera vez en la historia de tanto de Nicaragua como en muchos países del mundo, bombardearon nuestras áreas, nuestras comunidades rurales del norte. Y Bueno, and the struggle of Sandino, again, was against the U.S. Marines. The United States, even then, during the 1930s, was a very strong military force. And among other things, what happened during the guerrilla war between Sandino and the U.S. Marines was the very first aerial bombings ever in history, but also the first aerial bombings of civilian sites. They were the supply lines for Sandino, and many civilians were killed during this. Pero en el año 1933, Sandino tenía unas luchas estratégicas que contribuyeron grandemente en poder retirar a los marines de Nicaragua. Fue en ese año que salieron, pero sin embargo, la lucha de Sandino no se quedó ahí nomás, sino que continuó inmediatamente tomando el poder el general Anastasio Somoza, que fue el de la familia del dictador que estuvo por casi 40 años en el poder. So Sandino, in one sense, won his war because the U.S. Marines did leave in 1933, but they did not turn power over to Sandino and his military force. Instead, what happened was the beginning of the Somoza dictatorship, which ruled the country for over 40 years. Sí, y general Somoza García era como un discípulo de la política de Estados Unidos, porque fue educado en la escuela de entrenamiento de la West Point. Entonces era como un representante de los Estados Unidos. And I mean, Somoza was seen as a disciple of the U.S. government and the U.S. military and trained at West Point. So even though Sandino was successful in having the Marines leave, Somoza essentially took power within the country. Sí, y como el general Sandino, perdón, el general, como el Somoza sabía muy bien que el general Sandino era un hombre que había que tenerle miedo, pues porque era un hombre bien luchador y que no se dejaba doblegar, se planificó con apoyo de los Estados Unidos la muerte de Sandino en 1934.
And in 1934, and the feeling here is that this was planned together with the US government, Somoza had Sandino assassinated and took full control of the government at that point. Sí, este Somoza o este primer tirano que tuvimos en los años 50, desde los 30 hasta los 1956, fue como, o sea, una tiranía que fue de secuencia en secuencia. O sea, después de él pasó a ser su hijo y después iba a ser su nieto. Entonces, este Somoza fue ejecutado o justiciado por un poeta de aquí de León en 1956. So, again, there were a series of Somozas. The first Somoza was himself assassinated by a student and a poet named Rigoberto Lopez Perez. But his first son succeeded him, and when that son died of a heart attack, his second son succeeded him. So it was a family dictatorship that extended until the 1979 revolution. Y esta tiranía de Somoza se caracterizaba por, uno, el enriquecimiento de ellos, o sea que más del 70% de la tierra era para ellos, todas las riquezas eran para ellos y sus allegados. También esto era soportado desde los Estados Unidos por la palabra anticomunismo, o sea, los que no querían que hubiera un comunismo en Nicaragua, entonces lo apoyaban a él. ¿Y qué es lo que quedaba? La otra parte que caracterizaba esta dictadura era una pobreza increíble, especialmente a las mujeres y de las mujeres de las áreas rurales. So as noted in the slide here, excuse the misspelling there, but the family of Somoza enriched themselves within Nicaragua. They and their allies owned over 70% of the land, and they were supported by the United States in this because they were anti-communist. And so to keep communism from spreading throughout Central America, the US supported the dictatorship and created incredible poverty within Nicaragua for the majority of the people, and also incredible illiteracy, as Gretchen mentioned at the outset. By 1979, only 20% of the population could read and write. Y voy a hablarles un poquito de la situación de las mujeres antes del triunfo de la revolución. Entonces, ¿cómo vivíamos las mujeres en ese tiempo? Porque yo era parte de la dictadura, o sea, yo nací en los años 60 y era parte también, yo viví la situación de la dictadura. Esto era como un sistema de pura discriminación y de violencia. Bueno, la pobreza muy grande, la educación para muy poca gente y la salud también. Había muy pocos hospitales, solamente en la capital y en las ciudades más grandes había un hospital. Todos los demás pueblos no tenían ni siquiera una enfermera, ni siquiera un centro de salud. So, this was a part of my childhood. This is how I grew up. When I was born in 1963. So the way that the Somozas treated people here in Nicaragua, especially women, was to keep them in poverty, to keep them illiterate, to keep them in poor health. There were no health centers in the rural areas, almost none whatsoever for people who worked in the fields that were owned by the Somozas and their families. So all people, but women especially, were exploited by the Somoza regime, the dictatorship that ruled the country for over 40 years. Sí, las mujeres eran tratadas completamente como un ser sin ningún valor. Había una gran como explotación a las mujeres trabajadoras y también a las mujeres que trabajaban en el campo. Era casi como vivir una esclavitud. So women were treated poorly on all levels. They were essentially treated like slaves in many ways by the regime throughout those decades. Pero existía un movimiento y porque no nos podíamos seguir quedando en esa situación, o sea, las mujeres y los hombres tenían que organizarse para hacer algo en contra de esa esclavitud, en contra de esa pobreza, en contra de esa humillación. So the people needed to organize themselves and began to organize themselves against the dictatorship, to rise up against the way they were being treated by the Somozas. Y habían varios movimientos de gente que estaba luchando en contra de la tiranía, pero en el año 1961 se organizó el Frente Sandinista de Liberación Nacional
Sandino es como la inspiración para poner el nombre a esta organización y es el Frente Sandinista de Liberación Nacional que se conoció después en todo el mundo. So there were many movements against Somoza, but the one that came to the fore were the Sandinistas, who named themselves, of course, for General Sandino and his original movement in the 1930s. And they were first organized in 1961. Sí, y como este pueblo ya estaba cansado de tanto sufrimiento, de tanta muerte, de tanta discriminación, se volvieron en contra del régimen de Somoza y mucha gente apoyó el movimiento sandinista. So because people were so tired of the treatment by the Somoza regime, many people began to join this movement to rise up against the regime. Y en ese rol o en esa tarea también participaron las mujeres en todos los aspectos. Principalmente las mujeres en el campo apoyaban guardando, dándoles hospedaje a los guerrilleros, dándoles comida. So women especially began to take part in this movement against the Somoza regime. By preparing food for those who were fighting and later joining the battle themselves. Y también tomaron las armas. En 1969 se creó como un documento donde se apartaba a un lado la discriminación en contra de las mujeres y que se hacía un estado que fuera, que las mujeres y los hombres tuviéramos los mismos derechos. In 1969, formally, the FSLN, the Sandinistas, issued a document against discrimination of women, which again, 1969 was a very different time in the United States and elsewhere, but the Sandinistas were among the first to state that all discrimination against women should not be permitted or allowed. Y aquí vamos a mostrar algunos ejemplos de mujeres que tomaron parte de esta lucha en las diferentes tareas que se les encomendó. Y entonces una de estas mujeres es Luisa Amanda Espinosa. Esta fue la primera mujer combatiente que fue matada por la Guardia de Somoza. So wanted to give some specific examples of women who fought during the lead up to the triumph of the revolution in 1979. And among the first woman to die during the struggle was Luisa Amanda Espinosa, who died in 1970 when fighting against the Somoza regime. Sí, esta mujer apenas tenía 23 años cuando murió y el gran movimiento que existe todavía actualmente de mujeres, tenemos una asociación que se llama Luisa Amanda Espinosa, es en nombre de ella, que abarca a todas las mujeres organizadas de Nicaragua. Asociación de Mujeres, Asociación Nacional. Okay. So she died in 1970, but and she was 23 years old at the time of her death. Since that time, a cooperative or a labor union has formed that has taken her name and her story as an inspiration to continue her name after her death even. También tenemos la participación no solamente de las mujeres de la ciudad, también del campo, también teníamos mujeres universitarias. En este caso es un ejemplo de la joven Arlen Siu, que era una estudiante, pero también era una muchacha que era artista. Ella era compositora y cantante, inspirada por las mujeres del campo que vivían tanta pobreza. Hay unas canciones lindas de ella y también murió en 1975. So Luisa was a woman of the countryside, but there were also women from the city, such as Arlen Siu, who participated in the revolution. She was a singer-songwriter, an artist, who fought with Sandinistas and died in 1975. Again, the revolution triumphed in 1979. So she was among the people who also participated in the struggle against the Somoza regime. Esta también es otra de las mujeres muy importantes para nosotros en nuestra historia y es Gladys Baez. Esta mujer, una mujer de origen campesino de las zonas de Matagalpa. Ella también participó en muchas actividades hasta tomar las armas. So one of the other important people to speak of who did survive the revolution was Comandante Gladys Baez, who was from the countryside and who took up arms to struggle against the Somoza regime. Sí, esta mujer es una mujer heroica y para mí, yo le tengo mucho respeto porque cuando ella fue apresada una vez, varias veces estuvo prisionera,
pero la primera vez que la apresaron, como 20 guardias nacionales abusaron de ella, o sea, fue violada, y esta mujer todavía está viva y está todavía trabajando en Nicaragua. So for me, Gladys Baez is one of the heroes of the revolution. She was in prison several times before the revolution, was tortured and abused, raped by members of the National Guard when she was in prison, but she survived and is today, even she is a senator in the Nicaraguan government. También tenemos a una mujer heroica que también yo aprecio mucho, y esta mujer también es de origen matagalpino. Esta mujer tiene, o sea, la conocemos todas en Nicaragua porque es una mujer que, además de ser que tomó las armas, una mujer organizada, una mujer valiente, una mujer fuerte, una mujer que defendió el género ante tanto hombre, con tanto machismo que siempre ha habido. Y esta mujer participó junto con un grupo de hombres en la toma del Palacio Nacional, que esto me trae recuerdo con lo que pasó hace poco en Estados Unidos. So this is another heroic figure from the struggle of the revolution. Dora Maria Tellez was one of the women, or one of the people, who took over the National Palace in 1978 and held hostages to get Sandinista prisoners freed. Of course, this may have a little bit of resonance with what took place last week in Washington, D.C., but during this time, the struggle was to release prisoners from the prisons of the Somoza Guard, and several figures from the Sandinistas took the National Senate, or took the National Palace hostage, took people hostage in order to get prisoners released, and they were successful in this, which made her a very well-known figure within the Sandinista movement. In the photo there on the far left, also in the upper left, is the current president of Nicaragua, Daniel Ortega, who was one of the prisoners that was released due to the hostage taking in the Nicaraguan Senate in 1978. Y esta mujer también vale mencionar que, bueno, en los años después de que se terminó la revolución, ella se separó del Frente Sandinista y formaron otro partido, y actualmente está en un grupo de oposición al gobierno actualmente. So it's worth mentioning that later on, Dora Maria Tellez, she grew to oppose the Sandinistas as a party run by Daniel Ortega, and later formed her own party, or together with other people formed a different party in opposition to the Sandinistas, though they consider themselves Sandinista as well, but she is in opposition to the current government. También voy a hablar un poquito sobre otra de las comandantes que también sobrevivieron a la guerra. Esta mujer, Mónica Baltodano, una mujer también, bueno, de la ciudad, de clase media, que también se integró a la lucha, y era muy sobresaliente su papel como mujer en la revolución. Actualmente ella también es parte del grupo de la anterior comandante Dora María Tellez, que están en oposición al concurrente, al gobierno actual. So Comandante Mónica Baltodano, she also was very important during the revolution as a leader, as a military leader, but just as, and together actually with Dora Maria Tellez, she later left the Sandinista party in opposition to the direction that it was taking as a political party after the triumph of the revolution. Y también vale la pena mencionar a otra de las mujeres de los años 70 que luchó tanto en contra de la dictadura y que sufrió tanto. Ella es la comandante Doris Tijerino. Se puede ver en esta foto que está enseñando su muslo, y es para mostrar cuando una de las veces que fue apresada, las torturas que sufrió en los comandos de la Guardia Nacional. Esta mujer actualmente está trabajando y siempre sigue siendo una líder en Nicaragua. So Doris Tijerino, Comandante Doris Tijerino, was also one of the people who led the Sandinistas before the revolution. You can see in the photo she is showing signs of the torture she suffered when she was imprisoned by the National Guard. And ironically, later on, she became head of the police during the Sandinista era. So quite a transition from being a prisoner who had been tortured, to becoming head of the National Police.
Y este es el ejemplo de otra de las mujeres, que una mujer campesina. Esta mujer es de las zonas de Matagalpa, pero de las áreas rurales. Era un grupo, pertenecía a un grupo de mujeres que le llamaban mujeres del CUA. Estas mujeres siempre le dieron protección a los guerrilleros de las ciudades y también fueron ultrajadas, apresadas, golpeadas por la guardia. Mrs. Angelina Diaz Aguilar was another woman who, from the rural communities, from the rural areas of Nicaragua, who fought back against the Somoza regime. She also was imprisoned, was tortured by the Sandinistas, by the Somoza regime for her involvement with the Sandinistas. As you might note here on the right, she died last year. She actually died from COVID, from a COVID infection. Y hablando siempre de la situación de las mujeres, bueno, en Nicaragua teníamos muchas limitaciones, sobre todo que no nos permitían estudiar, o sea, las mujeres no tenían acceso al voto, no tenían derecho a los estudios, no tenían derecho a muchas cosas. Sin embargo, yo tomé, o sea, les estoy compartiendo el ejemplo de esta mujer, porque esta fue la primera mujer que tuvimos en Nicaragua y a nivel de Centroamérica que llegó a tener un título de doctora. Y estuvo casi todo el tiempo fuera, en México, exiliada por la situación política del país. Ella regresó hasta los años cuando triunfó la revolución y estuvo un tiempo con nosotros, pero una mujer también de las mujeres valientes, de las mujeres intelectuales, o sea que las mujeres podíamos ser médicos, podíamos ser ingenieras, pero no teníamos la oportunidad, y ahí se muestra con la doctora Concepción Palacio. So one reason to present the story in brief here of Dr. Concepcion Palacios is not just women who fought for the revolution, but many women here were not able to get an education or have a professional career prior to the revolution. And she is a strong example of that. She essentially lived in exile most of her life because the Somoza regime did not allow women in general, but people in general really, to have a professional career. So she went abroad and lived much of her life in Mexico in order to become a doctor, to serve as a doctor, and return to Nicaragua just a few years before her own death in 1981 after the triumph of the 1979 revolution. Sí, también vale la pena mencionar que Nicaragua es uno de los países que tiene muchos problemas, nosotros decimos fenómenos naturales. Y justamente en 1972, la capital de Managua sufrió un gran terremoto. En ese tiempo estaba la dictadura. So, Nicaragua is a country that suffers from many forms of natural disaster. Last year in November, there was a hurricane, but it's also at high risk for earthquakes. And the 1972 earthquake in Nicaragua was one of the worst that affected the country. Sí, cuando pasó este terremoto, yo pienso que más de 11,000 muertos, porque el problema es que no se tenían registros concretos y entonces solamente es un estimado y completamente fue destruida la capital. Tuvimos mucho apoyo internacional, o sea, muchos países apoyaron con dinero, con comida para construir las viviendas. Sin embargo, el Somoza se robó gran parte de ese apoyo y esto también creó otro gran problema porque la gente se volvió más en contra de la dictadura. So in 1972, the earthquake that occurred was one of the most disastrous in the country, and Mercedes said that more than 11,000 probably died because it was very difficult to actually register how many died, given the conditions and given how little the Somozas cared to give an actual number. But the Somoza response was essentially to rob as much money as they could from the aid that flowed into the country after the earthquake. Y bueno, siempre tuvimos un periódico también que estaba denunciando siempre los daños de Somoza, los robos del Somoza. Y este periódico estaba dirigido por el Pedro Joaquín Chamorro, que era un periodista muy transparente en el sentido de poder denunciar y tener coraje de denunciar las arbitrariedades de los Somoza. Era muy opuesto. Pero en 1978, este periodista fue asesinado por la dictadura. Imagínense ustedes que
esto también encendió el fuego porque más gente de Nicaragua se volvieron en contra de Somoza y la gente salió a las calles a denunciar. Sin embargo, aquí podemos ver que años más tarde, en 1990, su esposa vino a ser la primera presidenta mujer de Nicaragua. So, Pedro Joaquin Chamorro published a newspaper that was very much against the Somozas. They were not in favor of the Sandinistas, but he was assassinated, and again, that turned more and more people against the Somoza dictatorship. Somewhat ironically, later on, his wife, in part because his wife was the one that defeated the Sandinistas in the 1990 election. Again, in the photo there on the far right, you can see Daniel Ortega, who was the current president of the United States in 1990. Y enfatizando siempre el rol de las mujeres o el papel de las mujeres en la revolución, las mujeres estuvieron presentes en todo, antes y después. Aquí se puede mirar el grupo de jóvenes que estaban integradas en el ejército. So women were involved in all aspects of the 1979 revolution. As you can see here, they took up arms, they did music, they were involved in every aspect of it. Y vino el triunfo de la revolución en el julio del 79. Podemos ver la gran alegría donde dice Nicaragua libre. Se puede ver la gran fiesta en Managua cuando se triunfó. So July 19th was the triumph of the revolution. That was the day that the Somoza dictatorship left the country. The last Somoza left the country along with family and people allied with him. And you can see that in the photo on the lower right, I mean, the entire downtown square and the ruins of the old cathedral that had been destroyed by the 72 earthquake. This facade was left standing. I mean, people were so happy to see the Somozas gone that they gathered in huge crowds after the triumph of the revolution. Y en estos años, durante la revolución, bueno, se puede imaginar, hubo muchas cosas excelentes y muchas cosas buenas, pero inmediatamente en los 80 sufrimos una guerra de la contra, o sea, los ex guardias somocistas, los allegados de Somoza que se habían ido para Honduras y para Miami, se organizaron y formaron la contrarrevolución. Entonces empezamos otra situación más grave, que era la guerra contrarrevolucionaria. So, almost immediately after the triumph of the revolution in the early 1980s, the Contra War arrived, even though parallel, the government of Nicaragua was trying to start literacy campaigns and health campaigns to improve the conditions of the country, but almost immediately arrived with the Contra War, which created essentially the conditions of a civil war within the country. Y aquí podemos ver nosotros cosas bien importantes que hicieron las mujeres y que fui yo parte también de ese grupo. Durante los 80, lo primero que, en cuanto triunfó la revolución, se hizo una gran campaña de alfabetización. Como le dijimos antes, que la mayoría del pueblo de Nicaragua no sabía leer ni escribir, principalmente las mujeres que vivían en las áreas rurales y las mujeres de la ciudad más pobres. Nunca fueron a la escuela, no sabían absolutamente usar un lápiz y un papel o leer un rótulo. Entonces, la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización fue una de las tareas para las mujeres, niñas jóvenes de la ciudad que fueron a alfabetizar a las montañas. So this was again a very important part of the Nicaraguan government, the Sandinista government during the early 1980s, was the literacy campaign. Mercedes, when she was 16 years old, took part in this. She left for a year in the countryside to help women who had never picked up a pen or a pencil before to learn how to read and write. And this campaign over the course of several years raised the literacy rate from 20% to 80%. Sí, también otra de las cosas buenas que hizo la revolución para las mujeres, crear muchas oportunidades que nunca habíamos tenido. Por ejemplo, tuvimos educación gratuita. Eso significaba que también las mujeres tenían derecho a estudiar no solo la primaria, sino que ir a la secundaria y la universidad. Por eso fue que yo estudié también en la universidad, porque la educación era gratuita. También teníamos salud gratis, acceso a la tierra, se formaron cooperativas de mujeres
teníamos títulos de propiedad, teníamos acceso a los préstamos bancarios con bajos intereses y también las mujeres se abrió el campo grandísimo de los deportes, de la pintura, del baile. Es que para las mujeres hubo muchísimas cosas muy importantes. So, Mercedes, I mean, she mentioned that she herself, as we mentioned at the outset, someone from her background, rural, poor, would never receive the chance to get a free education such as was offered during the Sandinista years. That was when she was able to go to college for free. And as mentioned here in the PowerPoint slide, there were opportunities for women to study abroad, for access to bank loans at very low interest rates. Participation in sports, which seems maybe like a minor thing, but women were not allowed to participate in sports before the revolution. There was just a complete change in the mentality for women during this era. Sí, y todo esto también ayudó a que las mujeres pudieran sentirse que tenían un poco de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. And all of this helped to establish a sense of equality between men and women that had never really existed in the country before. Sí, y aquí también podemos hablar un poco sobre las mujeres que son muy reconocidas en Nicaragua por sus talentos. Y entonces tenemos aquí a escritoras, tenemos a cantantes, tenemos Yoconda Belli, es una de las mujeres más famosas, que ha ganado muchos premios tanto a nivel de Nicaragua como internacionalmente, la de Zamora también. Y tenemos a la Normelena Gadea, que es una cantante de aquí de Nicaragua, que es también bien reconocida, y el dúo Guardabarranco, que ahora solo está Katia como mujer, y como mujer que ha salido solita adelante sin su hermana, que también son muy famosos en el canto. And women became far more central in the arts and the culture of Nicaragua as well. Gioconda Belli is known internationally as a novelist. Daisy Zamora is a poet. Norma Helena Gadea, she's a very famous singer here in the country. And of course, Duo Guardabarranco and Katia Cardinal, who originally performed with her brother as part of a duo. He died about 15 years ago. She continues to perform solo. But before 1979, there were really not many women had the opportunity to participate in the arts as these women did after 1979. Y esta es otra muestra de que en este tiempo, en cada cuadra, en los barrios, en todos los lugares pobres de Nicaragua, se formaron grupos de escribir poesía, de cantar, de bailar folclore, de bailar danza. Entonces, eso fue una puerta para las mujeres, porque a través del arte uno puede mostrar su talento, puede también sus luchas también, porque también a veces los cantos y la música son para expresar sus sentimientos en contra de algunas cosas que nos están oprimiendo. So, after 1979, so much of the arts opened up for women. Women formed groups to become poets, to become dancers, to become writers, just to become artists. And again, these were doors that had been closed prior to that time. So many things became new again during the 1980s and the initial surge of the revolution. También las mujeres pudieron, como decíamos anteriormente, además de participar en actividades que son para generar ingresos que nunca habían hecho, también trabajaron y entraron a las escuelas de medicina, a las escuelas de leyes, a las escuelas de ingeniería, y aquí se puede ver a las mujeres participando en las cosechas de café, que era para levantar la economía y también para ganar dinero. So again, women were able to enter medical schools. They were able to do work that always had been reserved for men before. Mercedes being an example, I mean, she has a master's in chemical engineering. That never would have been possible before 1979 for someone from her background. So, so many doors opened because of the revolution in 1979 for women in this country. Y bueno, como ya también habíamos mencionado, que en cuanto nomás triunfó la revolución, nosotros tuvimos una guerra contrarrevolucionaria, que era una guerra civil, y que esto no podía haber pasado si no era con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos para sacar al gobierno sandinista. But as mentioned before, during the 1980s, it was also a very rough time for Nicaragua because of the Civil War that simply would not have happened without U.S. government support.
Because the US government saw the Sandinistas as a communist front, they funded, supported, and essentially organized the Contras to fight back against the Sandinistas. And it turned into a very terrible 8 or 9 years of war, basically civil war within Nicaragua due to this. Y durante estos tiempos fueron difíciles porque específicamente los objetivos de la Contra eran desestabilizar el gobierno y quebrar la economía. Entonces, ellos, la manera en que operaba la contrarrevolución era quemando los edificios, las escuelas, los centros de salud, poniendo minas. Ellos mataban a cualquier grupo de personas que pasaba por un lugar donde tenían puestas sus bombas, y era con el objetivo de acabar completamente con la revolución y de terminar con el comunismo, es lo que decían a nivel internacional. Y en estos libros que están ahí ilustrados se puede leer un poco más sobre eso. So, during the 1980s, I mean, the Contras, they fought in a way that was basically aimed at the most, the weakest points within Nicaragua, rural areas where there were teachers and doctors who couldn't protect themselves. They burned down homes, they burnt down schools, anything to basically destabilize the Sandinista government during that area. Landmines were laid, and it really wasn't until the early 2000s that most of the landmines were cleaned up from Nicaragua. People were still dying long into the 1990s after the war had ended due to those landmines. If you wanted to find out more about those wars, some of these books would be very good sources to read about the Contra War in the years 1980 to 1990 within Nicaragua. Sin embargo, ¿verdad? Los sandinistas hicieron una nueva constitución con un montón de oportunidades para la gente, para las mujeres. Pero estos también fueron limitados cuando se cambiaron de gobierno en los años 90, cuando perdimos la revolución. Y las que fueron más afectadas con las políticas de los nuevos gobiernos neoliberales fueron las mujeres, porque las mujeres eran despedidas. Hubo una gran pérdida de empleo, compactación en las empresas, y lamentablemente quien empezó esa compactación que afectaba principalmente a las mujeres fue una presidenta mujer. Es una lástima. So many of the doors that opened during the 1980s, during the Sandinista Revolution and the government, first Sandinista government, many of the doors that opened, many of the opportunities that were offered were taken back during the neoliberal era of the 1990s, especially after Violeta Barrios de Chamorro defeated the Sandinistas in the 1990 election, and the Sandinistas stepped down. So somewhat ironically, the first woman president of Nicaragua, which was a huge step, also was the one that closed many of the doors to education, to healthcare, and other things that had made the lives of women much better here in Nicaragua. Y bueno, Nicaragua siempre ha tenido grandes problemas, las mujeres. Y aunque hicimos muchos logros durante la revolución, todavía tenemos muchos problemas las mujeres. Principalmente nosotros no hemos podido superar la pobreza. O sea, tenemos todavía una gran cantidad de mujeres pobres. Y tenemos también problemas de discriminación todavía. Tenemos desigualdades, tenemos una actitud machista y también de abuso en nuestras casas. Tenemos problemas de paternidad. A veces los hombres no quieren cumplir con los derechos que tienen con sus niños. So Nicaragua has many problems, many issues that it faces, but among them, poverty being one of the chief ones. And poverty affects so much of the way women are treated, the way so much people are treated, really. So that is one of the largest issues that Nicaragua faces as the second poorest country in the Western Hemisphere. But there are also attitudes of machismo against women within the country. That was much less during the Sandinista era, but it has returned to the fore in more recent years. Men who don't take responsibility for children that they've had, and domestic abuse and violence against women is a real issue within this country. Y siempre hablamos que Nicaragua, actualmente nosotros decimos que es un país seguro en comparación con el triángulo de los países como El Salvador, Honduras y Guatemala, que la violencia es un poco más alta.
Pero lamentablemente en un país que decimos que somos seguros, las mujeres no estamos seguras dentro de las casas y los niños tampoco. Porque si miramos las estadísticas, es como 90 mujeres el año pasado perdieron la vida de manos de su novio, de sus compañeros, de su enamorado, de sus exmaridos o de personas allegadas. So even though Nicaragua is a far less violent country than countries such as El Salvador or Guatemala or Honduras, there's no gang violence per se here in this country, still violence against women is very common. There are estimates between 70 and 90 women were murdered in 2020 by their domestic partner. And that's continued on into this year. It's a continuing problem within the country, the treatment of women. Y nosotros llegamos a conclusiones que el problema de las mujeres en Nicaragua ha empezado desde yo creo que desde la antigüedad, porque si nos remontamos hasta cuando fuimos colonizados por España, que también estaba el machismo, la cultura del machismo, y también, o sea que durante la revolución, durante las dictaduras, hasta actualmente todavía las mujeres seguimos luchando, o sea que nosotros siempre hemos tenido problemas, las mujeres no tenemos fin, siempre hay luchas y luchas y luchas. So I mean, the problems that Nicaraguan women face, it's a constant struggle that dates back to the time of the colonialists. That there's just been lifetimes of struggle to achieve the kind of rights that they should have, and some progress was made during the revolution, but it's still something that is a continuous struggle that women need to fight for their rights within this country, just as within just the same as in the rest of the world. Sí, pero siempre las mujeres en Nicaragua mantenemos, como dicen, una sonrisa y una esperanza. Y siempre que reflexionamos pensamos que podemos construir mundos mejores las mujeres. Pero ¿cómo se pueden construir estos mundos mejores para nosotros? Con más educación, que las mujeres participen más, que haya más unidad entre nosotras, que no dejemos de luchar, que tengamos solidaridad y que hagamos un sacrificio, porque yo creo que podemos hacer mundos mejores si nosotros tenemos todas estas oportunidades. So, I mean, Nicaraguan women will continue the struggle, but what is important to achieve success are some of the things that are listed here: education, unity. You have to be willing to continually struggle to achieve equality for women here in this country, and you need the solidarity. You need to be willing to make the sacrifice in order for that to happen. Y aquí también podemos ver en estos libros que hay bastante más artículos sobre los problemas de las mujeres en el contexto, ¿verdad?, de la revolución. Son libros bien interesantes para conocer más a fondo de la situación de las mujeres, tanto antes como actualmente. So if you're looking for further resources to understand some of these issues, these books offer in English and in Spanish, some more detail and depth into what some of the issues are being faced by Nicaraguan women and what they were during this period of the revolution as well. We wanted to very briefly play you the trailer for a film that came out in 2018. We actually haven't seen this film ourselves because it's not really available here in Nicaragua, but it's a film that if you have the chance to turn it up on Netflix or find it, is about the role of women during before the 1979 revolution and afterwards. So the trailer is about 2 minutes. We're just going to play that for a moment here. We were powerless in front of this government that was doing whatever they wanted to do to you. It was not through good deeds that you will change anything. It was through action. ¿Y por qué te metiste a la para ver Nicaragua libre? ¿Y por qué más te metiste? Porque me gustaba. When I joined the Sandinistas, my whole life changed. Represión, había falta de libertades, pero también había una enorme pobreza. I jumped to the conclusion that things have to be changed. El exmarido, él no se daba cuenta que tenía granadas, bombas de contacto, rifles 22. Y yo le digo, y quiero hablar
hablar con el jefe, dice él. Y yo le digo, yo soy la jefa. Él dice, yo no me rindo ante una mujer. Everybody left our husbands. The more independent you become, the less you want to be told what to do. Victorious Sandinista rebels marched into Nicaragua's capital city of Managua today. We had to start from scratch. Everything was possible. There was a lot being said that women were equal, but it was not. So we had to fight a revolution inside the revolution. Es un salto organizativo, un salto histórico. Desde ahí en adelante, contrario a lo que podía pensar el imperialismo, contrario a lo que podían pensar toda la fuerza. We were important during the war and then we were marginalized. How do you make change is the question for women. The Sandinista rule is a communist reign of terror. They're building hospitals, they're building schools. One should understand why it is that the President of the United States does not want you to go down. Nadie cede poder por su propia voluntad. Entonces, así es. Bueno. Bueno, quiero saber si hay preguntas. Hasta allí. Vamos, bueno, vamos a hablar acerca de eso Sí, personal, sí. pero so we wanted to open it up to questions, but Mercedes is also willing to talk a little bit about her personal history and about current conditions in Nicaragua as well. But before continuing on with her speaking about her history, she just wanted to see if there were people who had any questions. Just a quick note for folks, the movie Las Sandinistas is available to stream on the Musselman Library website. So it's there for us at Gettysburg College, and Greg and Mercedes, I can work with you to figure out. I don't know if you can view it outside the country, but we'll figure that out. We would be interested in seeing it. I've known about it for a couple of years. But we just don't get Netflix down here, and not Netflix in English anyway. Sí, bueno, entonces ahora voy a continuar un poco para hablar un poco de mi propia historia. So Mercedes wanted to talk a little bit about her personal history at this point. Sí, como Gretchen habló un poquito antes de mí, para presentarme ante ustedes. Bueno, yo soy del norte de Nicaragua, de la zona de Matagalpa. Soy la séptima hija de un matrimonio y nací en el campo. Mi familia era campesina. So as Gretchen mentioned at the beginning, I was born in the countryside. I was born in the area of Matagalpa. I'm the seventh child of my parents and grew up in a very countryside, poor region of the country. Sí, y bueno, cuando yo vivía en el campo, yo sabía muy bien que, bueno, todos mis hermanos no pudieron ir a la escuela porque la escuela más cercana quedaba como a unos 12 kilómetros de donde vivíamos y tenían que ir a pie o por caballo. Entonces los estudiantes, para poder aprender solo a medio leer, solo asistían como 3 meses a donde una maestra en una casa para aprender lo básico. Entonces mis hermanos no tuvieron acceso a la educación por falta de escuela. My brothers and sisters didn't have access to school. The nearest school was about 8 miles away. You had to go by foot or on horseback to get to school. So they, occasionally a teacher would come to their area to teach in homes, but that didn't happen very often. And none of my brothers and sisters ever really went to school the way that I later did. Y nosotros, bueno, yo vivía con mi mamá y mis hermanos. Mi papá era minero en las minas de la costa atlántica y generalmente solamente me crié con mi mamá y mis hermanos y cada vez nuestra situación era muy difícil y emigramos a vivir a la ciudad. So my father was a miner and he was gone often. Actually, I barely knew him during my childhood. I was mostly raised by my brothers and my mother. Until we moved to the city, I lived in a very rural countryside area
and, you know, only saw my father occasionally. But we grew up very poor and in a farming community. Y cuando nosotros nos movimos a la ciudad, bueno, también la ciudad tenía mucha pobreza, porque imagínense que en mi comunidad, en las áreas rurales, no teníamos electricidad, ni teníamos agua, no teníamos carreteras. Sin embargo, cuando también me moví a la ciudad, tampoco teníamos electricidad y no teníamos agua en la ciudad donde nosotros vivíamos, en Masaya. Yo tenía 6. So, you know, in the rural area where I lived, there was no water, no running water, no electricity, none of the amenities that, you know, we take for granted. But, you know, even when we moved to the city, when I was 7 years old, still, you know, Nicaragua is a very poor country in the urban areas as well. And at least initially, we did not have electricity or running water, even when I became a city girl at the age of 7. Sí, pero afortunadamente yo tenía 6 años y fui a la escuela. Entonces, para mí, eso fue como una gran oportunidad, como siendo la hija menor, la más chiquita, podía ir a la escuela y aprendí a leer y escribir y pasé la escuela primaria. So when I was 6, not 7, when I was 6 and we moved to the city, the great advantage for me was that I was able to go to school. I was able to learn and to read and write, unlike my brothers and sisters. Y yo me recuerdo que cuando yo aprendí a leer, yo leía todo lo que encontraba en la calle y una vez en una pared había un rótulo que decía Viva Sandino. Y yo le dije a mi mamá, mire, ahí dice Viva Sandino. Y mi mamá me dijo, cállese que la va a matar la guardia. And, you know, I remember when I was first learning how to read and write, at one point I passed by graffiti on a wall in the city of Masaya where we were living that said, Long live Sandino. And I asked my mother, what did that mean? And she said, shut up, because they'll kill you. The guardia will kill you if you say words like that. Entonces, desde ahí yo me di cuenta que había algo que era peligroso y empecé siempre, cuando tenía oportunidad de encontrarme un periódico viejo, porque no tenía acceso a comprar periódicos, en mi casa éramos bien pobres. Entonces, yo leía cosas de la historia y de cuestiones de Nicaragua y me fui dando cuenta de la situación y también me di cuenta de la pobreza en que nosotros vivíamos. So from, you know, really from that experience onward, whenever I had the opportunity to read a newspaper, which again are not commonly available to people in Mercedes' situation, so she would read the newspaper and she would learn more and more about the circumstances of Nicaragua and the poverty in which most people live within the country, including her own family at that time. Sí, y también me di cuenta que había mucha gente que estaba inconforme, que no podían luchar porque tenían miedo, pero que había inconformidades. Yo escuchaba a los vecinos hablando calladitamente sobre las malas políticas del gobierno y también me di cuenta de familias que estaban metidas ya en la guerrilla de los vecinos. And I began to realize that there were many people who were not in agreement with the way that the Nicaraguan government was. I mean, as a very young woman, I mean, this is before when I was 10, 12, 14 years old, I began to realize from talking with neighbors and talking with people that a lot of people were opposed to the Somozas. Y cuando ya estaba en escuela secundaria, los movimientos revolucionarios fueron más fuertes. Habían estudiantes que estaban participando ya en las luchas y haciendo propaganda y conquistando más estudiantes para irse a la guerrilla. Ahí me di más cuenta de la situación terrible que nosotros vivíamos, porque en las noticias siempre salía algo. So, you know, as I was going to secondary school, more of the students that I attended school with, we began to realize more and more what the circumstances really and truly were within our country. And, you know, people began to read newspapers more, began to understand more of what how bad the government was. Y en los años 70, la crueldad de la dictadura se volvió horrorosa. O sea que la dictadura de Somoza se volvió completamente como enemiga de los jóvenes. Era horrible ser joven en el tiempo de los 1975 hasta los 79, cuando triunfó la revolución. Es que los jóvenes no podían salir a la calle porque los mataban. So the government, the Somoza government, especially in the era between 1965 and 1979, seemed to declare war on young people. It was very difficult to be a young person during that era. They virtually would attack you when you were out on the streets. So, you know, it was a very difficult time to be a young person, as I was then. Sí, entonces a la juventud no le quedó otra opción. Tomó conciencia, porque mientras las mujeres que se integraron a la revolución en la época de Sandino era por lazos de amistad, porque eran esposas de Sandino, porque era la hermana del combatiente de Sandino en los años 30, en el tiempo de antes de la revolución, las mujeres se metieron por conciencia, porque ya estaban hartas de la dictadura.
So during the 1930s, many of the women who joined General Sandino's struggle, I mean, it was because their husbands or their brothers and sisters were taking part in that struggle, but it wasn't always because they realized that it was a political struggle. Whereas during the 1960s and 1970s, so many women and so many people joined the struggle against the Somoza dictatorship because they realized, because they were learning that they needed to fight back against the treatment that that was being meted out to them by the Somoza government. Y finalmente todo el pueblo se organizó y se decidió a morir o a vivir. O sea, la consigna era patria libre o morir. So, the saying was, a free country or death, because during that era, people, especially young people, were so tired of the treatment that they were receiving. Y justamente ya en 1979, el 19 de julio, fue cuando se triunfó la revolución, que fue un cambio completamente, y para mí personalmente fue uno de los cambios más maravillosos de mi vida. So, July 19th, 1979, when the revolution triumphed, it was a grand change. And for me personally, in my life, it was the most marvelous change in circumstances that I could imagine. Bueno, porque tuve la oportunidad de participar en todas las actividades de la revolución. Por ejemplo, la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización, como miramos, las mujeres jóvenes y hombres se fueron a las comunidades rurales, a las montañas, por más de 6 meses a alfabetizar. Entonces, esa fue una tarea fundamental que creó conciencia, que vinculó a los pobres con los de clase media de la ciudad y también vinculó a las mujeres con el campo, o sea, las de la ciudad con el campo, que estaban bien marginados. Los campesinos antes eran muy marginados en Nicaragua. So, I mean, women were able to participate in so many things in the rural and the urban areas that they had never before been allowed to participate in. They were able to organize, to take part in the literacy campaign, which Mercedes began to take part in and took a year off from school to participate in when she was 16. So there were just so many things that were happening during that era, during the early 1980s and on through the 1980s, that changed the conditions of life in Nicaragua. Sí, y también yo participé en las brigadas de salud. Nosotros en todos los barrios teníamos grupos de jóvenes que podían inyectar, que podían poner vacunas para los niños, que podían hacer visitas casa a casa para dar pastillas contra la malaria, que para hacer limpieza de las carreteras. Era un trabajo maravilloso, o sea que la mujer tuvo una participación masiva en las actividades de la revolución. And I was able to participate in the health campaigns that took place during this era as well. We went door to door giving people injections, passing out pills for malaria, which is endemic to Nicaragua. There was just so many things that we were able to do to help the country during that era. Sí, y tuve también la oportunidad, en cuanto yo terminé la secundaria, me fui a la universidad porque era gratuita, entonces yo podía ser estudiante universitaria. And I was able to go to the university at that point as well because education was free. It had never been free. It had never been open to someone from my background before, but during the 1980s that happened for me. Sí, pero también en ese tiempo, bueno, yo estaba muy enamorada de la revolución y apoyaba todas las actividades. Cuando empezó la guerra contrarrevolucionaria, yo también tomé parte de tomar el fusil para defender la revolución. But again, this was during the period during the 1980s when the Contra War began, and because I was so in love with the revolution, I felt that it was my obligation as well to take up arms and learn to fight back against the Contras. Sí, pero también como mujer y aún teniendo algunos privilegios que la revolución nos había dado como mujeres, ahí también me di cuenta que en el ejército y en los movimientos que estábamos armados, pues, porque éramos de la reserva militar, que éramos de las milicias, yo era miliciana y era también de la reserva, también existía machismo, era una tragedia, o sea que ahí me di cuenta que no éramos tan revolucionarios como hablábamos, porque había machismo. But even then, I mean, despite the fact that I joined the militias, despite the fact that I was in the military, there was still machismo and there were still attitudes within the military that I had to face as a woman that were, many things changed, but not everything changed. And the attitude of men towards women in the military is still something that I had to deal with, was so difficult even during that period of the war against the Contras. Sí, esas cosas también me daban un poco de decepción. Por eso no fui militar oficialmente, porque cuando estaba movilizada siempre, no, que las mujeres solo sirven para lavar la ropa de los hombres y para que hagan la comida o para que duerman con ellos. Y eso era una cosa que no iba conmigo, yo no estaba por eso. And that was one of the reasons why I was a member of the militia. I didn't formally join the army,
because it was said that women that joined the army in that time frame, they would basically be assigned to wash clothes or make meals, and that's not what I wanted to be. That's not what I wanted to do. So I never really joined the formal military, but I was part of the fighting as a member of the militia. Sí, pero en otra manera yo me sentí bien orgullosa de tantas cosas que participé en la revolución, porque antes yo era una mujer demasiado amargada y tímida. Yo tenía problemas hasta familiares porque yo era negrita en mi familia. Entonces eso me hacía que me molestaran mucho y yo tenía mucha amargura. Y la revolución hizo despertar y cambiar. Ahora soy una persona alegre, entusiasta. So, I mean, but still the revolution changed so many things for me. I mean, before I had been, a very timid person. I mean, even within my family, they really looked down on me, in part because I'm darker skinned than many of the other members of my family. But the revolution gave me a sense of pride in myself and, made me, able to stand up for myself and speak back against all forms of discrimination, not just against women, but against, against the way I was treated as a woman who was darker skinned as well. Sí. Y bueno, también como mujer sufrí decepciones porque mis líderes en la revolución, yo los miraba como santos, y cuando me daba cuenta de cosas privadas que pasaban entre los líderes, eso me llenaba también de decepción, y principalmente con el presidente que tenemos actualmente, cuando su hijastra declaró que él era un abusador. Eso para mí me llenó de mucha decepción y dividió a las mujeres la denuncia de su hijastra, Soy la América. So, I mean, even, within the revolution, there were things that we had to face, the discrimination that we faced as women that were very difficult, including, the division after the first Sandinista government fell. I mean, the accusations of the current president of Nicaragua, his stepdaughter accused him of raping her when she was a child, when she was 12, 13 years old, continuing on into her teenage years. And these are things that we had to face as Sandinistas, that our Sandinista president, our government, would sponsor things like that, would allow things like that to happen. And it still, for me, creates a lot of division as far as how I see the revolution, as far as how I see the government of the Sandinistas, both in that time during the 1980s and today, since they are the party back in power. Sí, también otros derechos de las mujeres que han sido eliminados. Por ejemplo, nosotros teníamos como una ley, se podría decir antes, desde los años 1830 y pico, nosotros podíamos tener derecho a un aborto terapéutico. Sin embargo, ahora las mujeres, si se hacen un aborto, eso es una penalidad que va a la cárcel, y eso también es una cosa que a mí me pone muy triste como mujer. And for me, I mean, some of the actions of the current Sandinista government have been against women. For example, there is a law here, I think it's one of 3 countries in the world that have a law against therapeutic abortion, i.e. There's a law here against women whose lives are at risk due to the pregnancies they have. They can be thrown in jail if they get an abortion, even if the mother's life is at risk. This was a law that was propagated by the Sandinista government in part to make nice with the Catholic Church here. And as a woman, whatever your position on abortion is, still therapeutic abortion is a different topic, and the law that was promulgated by the Sandinista government, that's something that, to me, is a sign of that makes me very sad. Sí, y esto también tiene que ver con la Iglesia Católica. En Nicaragua hay bastante religiosidad, y entonces por estar complaciendo a la Iglesia Católica es que también se hacen estas leyes que van en contra de las mujeres, porque, bueno, la Iglesia Católica es una cosa de puro machismo que fue creada hasta por hombres. Entonces, desde ese punto de vista, las mujeres tenemos desventaja. And I mean, some of that is the relationship of the Catholic Church with women here in Nicaragua. My opinion is that they are very anti-feminist and very machista, and they were the ones that really promoted this type of law. But these are among the difficulties we face in today's Nicaragua, are things such as that. And I don't mean to interrupt the talk, but we realized that we have about 10 minutes or so left, and we wanted to still open it up for some questions, or for a chance for students or anyone really to ask Mercedes some questions or No tenemos.
You can either unmute yourself or put your questions into the chat if you'd like. Mercedes, do you have, maybe while we wait for folks to gather their thoughts, do you have any comments on the role of women in the most recent political unrest and uprising? Sí. Bueno, tenemos nuestro presidente ahorita, Daniel Ortega, ya tiene 3 periodos consecutivos y yo pienso que no es saludable para una nación la consecución, porque si nosotros luchamos por una dictadura que tenía 40 años y no queríamos tenerla en el poder por todas las cosas que estaban pasando y por la corrupción, en Nicaragua lamentablemente ocurren casos casi similares porque actualmente nuestro gobierno quiere ser el mismo. Entonces, desde ese punto de vista hay un descontento en la población. Well, the current government, which is headed by Daniel Ortega, the Sandinista Party, they have had 3 different periods of rule. I mean, he's won the election 3 times in a row. There'll be an election again in November of this year. In Mercedes' opinion, that is just too much, too many terms in a row for a government to stay in power such as that. I mean, the Sandinista Revolution was against a dictatorship, a family dictatorship that was in power for over 45 years. And now, the Sandinistas under Ortega are continuing in power without any change in government through the elections as well. Y entonces esto también tiene que ver con las mujeres, porque aunque en nuestras nuevas leyes con el gobierno que tenemos hay bastante oportunidades para las mujeres, hay bastantes mujeres que están en el poder, porque la mayoría de los ministerios está una mujer a la cabeza, en las alcaldías está una mujer a la cabeza, pero siempre estamos a veces opacados por otros de abajo, que son los que toman como el rol de la que está representando, como que fuera simbolismo el trabajo de las mujeres. So, it is notable that within the Sandinista government, there are many women in positions of power. They are heads of ministry, they are part of the government, but still it seems like a lot of women who are not part of the party are not allowed to be a part of the power system. And that's something that needs to change as well. It's not just people who've always been involved in the Sandinista party, but other women as well that need to be able to achieve power. Sí, y eso significa que nosotros todavía tenemos persistiendo un machismo muy fuerte, que solamente el hombre es el que puede, solamente es el hombre que puede decidir y tomar la palabra por encima de las mujeres. Entonces, desde ese punto de vista, todavía nosotros estamos en esas luchas del machismo. Y por todo eso, también los problemas hay tantos problemas en Nicaragua, también económicos y hasta de corrupción. Y las mujeres están jugando también un rol en contra del gobierno porque no se pueden quedar de brazos cruzados. So, I mean, there are just so many problems that men often seem to have more of the power, even if women are officially in charge of a ministry. There are so many things that we need to struggle with, including, of course, the poverty that overrides almost everything, almost all concerns here in Nicaragua. Wanted to address some of the questions here. No sé, sí. No, está bien. Okay. So one of the questions was, can you speak more about how some of the Sandinista female revolutionaries came to oppose the Sandinista Party today? Ajá. Sí, por ejemplo, en este momento hay un montón de mujeres, de las mujeres hasta que fueron guerrilleras en los años 70 o en los años 60, están al frente en contra del gobierno y están en la oposición ahorita y están haciendo tratando de unirse con otros partidos para poder luchar en contra del gobierno, porque en este año nosotros en noviembre tenemos elecciones. So many of the women, I mean, some of the women from the PowerPoint presentation, especially Laura Maria Tellez and Monica Baltodano, yes, they have joined other parties or formed their own party in opposition to the Sandinistas. They aren't in agreement with why or with how Daniel Ortega has really assumed complete control over the party. So, they are still small parties, but they are fighting back, they are struggling against the current one-party rule. Y bueno, y también las mujeres jóvenes, no solamente las que fueron guerrilleras en los tiempos de la dictadura de Somoza, sino que también hay una gran cantidad de jóvenes estudiantes universitarias
que también están al frente de las luchas ahorita, tratando de organizarse para poder hacer un contrapeso en las elecciones. Yo, bueno, en mi propia opinión, la oposición en este momento está bastante debilitada porque hay muchos conflictos entre ellos, pero no sabemos si al final, porque también tienen un apoyo bien grande. Todavía los Estados Unidos sigue siempre metiendo sus narices contra el gobierno de Daniel Ortega. O sea, nosotros nunca hemos dejado de ser apoyados, pues porque siempre se considera que Nicaragua es un país comunista y casi como tratan a Venezuela y tratan a Cuba, igual sigue tratando Estados Unidos a Nicaragua. But it's a complicated situation. I mean, it's not just the women of the revolution of that generation, but younger women also have opposed the Sandinista government of Daniel Ortega in more recent years. But it is very complicated because the U.S. government continues to involve itself in Nicaraguan politics, and specific against the Sandinistas and Ortega, the same as the government has been involved in movements against Venezuela or Cuba. Nicaragua is often lumped together in with them, though they're all three really very different countries. But nonetheless, it's a complicated situation because both younger and older women who are against the government also face charges of being traitors to their country because of the U.S. involvement in political movements here. Sí, y también hay un montón de organizaciones y movimientos que están apoyando a las mujeres y sobre todo tratando de educar a los hombres en una nueva masculinidad, que sean, o sea, que haya un cambio, que la nueva sociedad de hombres y mujeres tenga una igualdad y tenga mejores tratos hacia las mujeres. Entonces, sí hay la lucha, están los movimientos para contestarle a Gris, pero todavía nosotros necesitamos poner más en la práctica esa, o sea, que se vea ese cambio, que las mujeres tengan mejor trato. So to address the question of Grace about, yes, there are many movements, including Mercedes' own work and the organization that she works with in solar ovens and home gardens, where the part of the point or part of the work is to work with Nicaraguan men as well to try to change attitudes and the mentality of machismo that women in this country face. You know, again, one of the key words there is ongoing struggle. It's something that, you know, we have to continue with, we have to continue working on in order to make things better. And, Okay, well, sorry, go ahead, Greg. well, I was going to say, I realize time has officially run out, but I mean, again, Mercedes is certainly, I think, available to answer any questions, but we don't want to take up too much of people's time, but we're more than happy to stay online and answer any questions. Mm-hmm. Yeah, so that's your invitation to continue the conversation. We understand if you do need to go, but in case you do need to go, my thanks to Mercedes for sharing your story, for sharing the story of women in the revolution and your experience because of what women have built in Nicaragua. And Greg, thanks to you for translating. Yeah, I think this calls us to kind of understand people's stories more deeply. And in the context of history, I think we're seeing that in our experience here in the United States. I know friends in other countries also had that experience. So I thank you for taking the time to kind of unpack history and how it affects us today. Any other questions that you'd like to put in the chat or to unmute yourself? Okay, well, I invite you to check out some of the resources in the library about the Sandinista Revolution. A lot of the books that Mercedes put on the screen, like Sandino's Daughters Revisited, is available. And also, again, the documentary on Las Sandinistas, I think looks like a powerful story to look at in addition to hearing Mercedes telling today. So thank you. Muchas gracias a ustedes también. Yeah. Muchísimas gracias, Mercedes.